Hello friends, welcome to my video. Aji ekta mati loikina ase etu village road aro boundary to etu khuri para ase etu bamboo etu khuri ete para etu majo para loikina utu tamul plantation na etu jinde etu tamul gas dikhi ase etu straight ase ete mati to 90 by 100 আছে ইফালে 90 অলপ কমতি হ'ব 85 হলিবি ভিতৰতে তো 115 আছে ভিতৰতে না ভিতৰতে 115 অলপ ইনিকা কৰি কেনে দেখাই দিব এটো ৰাস্তা লাইন তো 85 something inika wo nolivi 85 aru itu bitorde to 115 ase to ine kobi 100 by 90 inika kobole parbo 100 by 90 to edo price to 7 lakhs mani ase 7 lakhs para bishi komti nawo ine olop komti paribo edu karone konba interested thakshi gole moi ke call kurbi ami number dibo aru edu location to under Chumugidima district Shitobi village te ase kugena etu bi janai jase eta to ete ko plan kuribole nai eta makhan etu saba kora nai etu karone ase noile to pura plan ase aru bednut plantation ari ine chudu mudu khuri khan ase ine olop shed kuribole karone na to ine ase sabi etu village road etu ase de